Bon, bah, on va au puits de pétrole, hein, tant pis. Je vais pas commencer la solution. Après, si vous savez comment faire, vous me le dites. Hein. Moi, j'aime bien galérer, mais j'aime bien galérer à plusieurs aussi, c'est cool. Voilà, le puits de pétrole, il est là-bas. Allez, c'est parti. Ah ouais, ça, je l'avais fait tout seul tout à l'heure. Hein. Je me suis fait défoncer. Wouah. J'ai plus de balles, ça va aller vite cette histoire. Un plus efficace. Vous voyez, le but c'est pas simplement de tirer dessus, il faut déjà leur enlever leur aura maléfique et après... Ah, je vais essayer un truc. Voilà, Michael Bay, boum. Ouais, c'était le seul effet Michael Bay, il n'y en aura pas d'autre, hein, faut pas déconner. Bon, et que vous entendez, désolé encore. C'est une bombe à mouche. Les ténèbres m'envahissent. Je vais sûrement mourir de quelque chose là, vite fait. Oh purée. Bon, bah comme j'ai plus de mine, on va prendre le revolver. Hein. Can't go wrong with the classic. Alors voilà, il faut que je me débarrasse des ennemis. Au puits de pétrole, bien entendu. Je regarde toujours un peu la minimap si je vois des pages qui traînent ou autre. On va passer par ici. Ah, ah, vous voyez, sur la gauche. Moi je vais descendre, tant pis. Il faut que je fasse un détour. Là-bas il y a des soins, la lumière, ok, ça on sait maintenant. Et la page, ah voilà. Donc j'en ai ramassé une paire tout à l'heure, mais je vais quand même la lire celle-ci. En fait ça raconte un peu l'histoire du jeu. Regardez, exemple. Hop, hop. Voilà, on va faire ça. Mr. is a twisted copy of me, powerful and dangerous. But I know I can fight him. I don't think anybody else can. They don't understand what he is, what he represents, or that all the horrible things he does here are almost insignificant compared to what he will unleash on Earth given the chance. But I've survived the dark place, and it has taught me things. How to cope, how to stay sane when the world goes crazy. He's 2 steps ahead of me, but I can find him. And I believe I can stop him. Et donc voilà. Et donc, ben, je vais pas faire ça, ça va être très chiant sinon, mais voilà, en fait, ça raconte un peu l'histoire du jeu. Je crois qu'il y a des choses qui se débloquent quand on a tout. Bref, voilà, voilà. Alors on va faire le jeu à la cool, en normal, découverte, tout ça. Continuons. Alors. Quelle commune. Fusil à pompe, je suis full. Bon, bon, on va jouer aux pompes alors. Hein, de toute façon. Voilà, la violence, elle arrive là. Ou pas. Allez, c'est parti. Ah ouais, oui, c'était double, c'est vrai. Allez, c'est vrai, il faut jouer de l'esquive. Ça va pas l'air comme ça, mais c'est pas juste pam pam boum boum quoi. Reloading. Ah purée, je regardais ma touche. Parce que je me rappelais plus. Ouais, c'est bon. Je suis vivant. Et eux non.
Time to make some serious changes. Ok, voyons voir. Le manuscrit. F. La roue est à sa place. La pile était chargée, les lumières clignotaient, le CD jouait plein volume. Petite énigme. Alors. Alors, on continue. Alors, ouais, c'est bon, j'ai un retour. Je pensais que le micro était foutu. Voilà. C'est moi qui ai fait tout ça. Oh non, pas ma garagiste préférée. Ouah, facile, facile. J'ai plus de lumière. Hop, esquive. Ouah. C'est tout. Ok. Il n'y en a pas derrière, ça va. On va faire le grand premier. Allez, essayons de contourner. Ok. Attends, je remets mes balles. Tu attends. Voilà. Ah ouais, eux ils font des charges. Le fermier Chabal là. Ah, ça sent la charge. C'est bon. Is good, is good. What the hell was that? Easy. I got him. T'es bien caché. I need you to tell me what you know about him. The guy who looks like me. There was a party in one of the rooms. It was pretty wild. I'm not sure which room it was in. You didn't attend. No, I wasn't there. But it got way out of hand. Anyway,
I heard that he went to the diner and there was a fight there or something. Maybe you could find out more from there. I got some keys that you can maybe use. You just happen to have the keys, huh? Par hasard. Fine. I'll take a look. Stay here. Like hell. I'm getting out of here as soon as you leave so I can close up this place and go home. Emma, you really want to stay here in the light? Yeah, thanks for the advice, but I'm not sticking around. Oui, Just je go préfère already, mourir. okay? Allez. Est-ce que vous allez bien? You okay? I guess. Thanks for the help. Were those the... what do you call them? The Taken? What are they? It's complicated. Short version, the darkness can take people over. That's why I had to destroy the oil derrick. Otherwise, they would have overrun the place. Wow, I didn't think you'd actually do it. I mean, I didn't think it'd work. That's crazy. Allez, reste Let là, me quoi. just try one more time at the risk of sounding like a broken Un record. vieux It's disque bad rayé. out there. I don't want you hurt. You should stay put. Yeah, while you turn this place into an inferno, run around shooting things up and play some kind of weird games with your psycho evil twin. Don't get me wrong, you're nice for a weirdo. I'm impressed as hell by all of this, but enough is enough. I seriously just want to get out of here. Okay? Bon. Bah adieu alors. Non, ça c'est mon flingue de base, j'en veux pas. On va refaire le plein de mine. Moi je veux cette page là, je sais pas comment y aller. Ah oui, la radio. Well, here you are, about to enjoy another cool Arizona night with me, Eddie Rodman, the host with the boast. Hey, any of you guys remember Old Gods of Asgard? Man, I actually saw them twice back in the 70s. I was just a kid then, but my dad worked at this club, and he'd sneak me in to see bands all the time, you know. Just talk about an education. Anyway, great band, couple of great albums, solid fan base, and then they kind of dropped off the face of the earth. Well, now, almost 4 decades later, they're making a comeback. And let me tell you, these boys have seen a lot of road. They're some serious rock and roll veterans, because they weren't too young even back in the day. Well, now I've got Odin and Tor Anderson, two of the original Old Gods, in the studio with me, along with their manager, Barry Wheeler. Nice to have you guys Ok, here. on s'en fout. Great to be here, Ah. Eddie. Yeah, hey, Je hello! pensais qu'il se passait des choses, mais... Now, boys, let me just come out and say this, all right? Spring chickens, you Ouais, ain't- donc la radio, c'est I cool. mean, you guys, you make the Stones look young. Bon, on va continuer le restaurant, le dinner, le inner plutôt, parce que le D est éteint. Hop là, je fais un petit réglage. Hop. Tac. Allez, c'est reparti. A poltergeist. Its Pancakes. existence is one of rage and hostility, and its very presence turns ordinary objects into deadly projectiles. Ah ouais, je me rappelle de ces saloperies. Shit! Non, non, je n'insère pas de pile. Tout va bien. Alors... Hop, 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 hop. Il y a un truc là, je l'ai vu, ça brillait. Alors... La page du manuscrit, F5. Il y a trop de The gens... strands of webbing glistened in the beam of my flashlight, fine, almost ethereal. They were fresh, and right in my path. I held my breath and waited, ears straining. Nothing. I moved on, concentrating on the task at hand. Just get what I was looking for, then leave. That's all I keep telling myself. For a moment, I actually thought it might be as simple as that. Ok. Then, I heard too many legs skittering across the ground. Ok. Ah ben oui, j'ai des fusées éclairantes, j'aurais pu m'en servir tout à l'heure. Oublié.
Allez, on va aller au resto. Non, je ne peux pas passer. Logique. Bon, restaurant, fusil à pompe, et c'est parti. Hop là. Ah oui, ok. The scene. Traces of violence. A callous midnight snack. A room key left carelessly behind. The man recognizes the enemy's handiwork. I think these are keys for the motel rooms. Alors, examination. Ah, Satellite and now this? That place might be involved. tiens, des clés. Passe partout. Ouais, mon imitation était pourrie, mais voilà quoi. Alors, fouiller les chambres. On va trouver des SK, je le sens. Excusez-moi, je sors de la douche. Ah, direct. Oh, c'était magnifique. Emma Sloan was a believer in a great many things, most of which were entirely fallacious. Évidemment. Emma Sloan, an innocent victim of his dark half. More collateral damage in the ongoing war. Damned by forces beyond her control, as much as by her own On se actions. calme. Alors, voilà. Attends, je vais essayer un truc. Hôtel. Ouais, je vais voir si elle est encore en vie. Ça m'étonnerait, mais... Le petit suspense. Ah, je viens de voir un truc. Damn. Michael Farabee, dead. Michael Tortured. Farabee? Dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. I guess that'll have to be my next stop. Ok, j'ai les clés. Non, non, j'ai oublié de ramasser The les trucs. observatory, hot on the heels of the Herald of Darkness, the champion of light forges on to see the stars. Ok. Mais je voulais pas. Moi, je voulais ouvrir les autres portes. Bon, scénario. An observatory, a place for a man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the champion of light is looking for. He has come to find a weapon. Waouh, ça c'est de la caisse.
je suis Alan Wake. Je ressemble à Stallone quand j'étais jeune, mais j'écris des livres. Alors, welcome. Bon, on s'en fout en fait. Hein. Allez, c'est parti. Ah, ça me rappelle un peu une map de Black Ops, dans la neige et tout. Qu'est-ce que cette diablerie? Ok, pour faire ça. Alors, hop, scénario, je l'ai vu sur la minimap. Page manuscrit. F5. As a storyteller, my first real love was crime. And it was in that genre that I finished my first novel, starring the perpetually miserable Alex Casey, whose entire life was a wound that never healed. The books sold as fast as they hit the Oui, je shelves. suis riche. I wrote 5 more Alex Casey books, and they all were bestsellers. I became rich. I became famous. Success brought pressure, and I didn't handle it very well. Ok. Ouais, je peux revenir. Bon, je reviendrai plus tard. Mais c'est cool de savoir ça. Je peux revenir au motel, si je veux. Alors, on va au nord. Waouh, ça c'est... Waouh. Waouh. Non, c'est nul aussi ça. Alors... Je regarde s'il y a toujours des petits trucs, ça peut être bien. Par exemple là il y a des munitions. Le jeu dit pas non. Et après ben... Après je sais pas, je cherche. Allez, on va par là-bas. On va prendre une arme un peu plus éloignée au cas où. Ok. On commence par lequel? Lui. Pouvoir facile. Ah. Page de manuscrit. Alors, combat I've contre carried a possédé. flashlight and a gun for so long that I feel naked without either. It's all too often that I need them. The darkness protects the taken. Shadows crawl over their forms like living things, protecting them from harm. Blows that would injure or kill a human outright mean nothing to them as long as the darkness persists. But light makes them vulnerable. Light burns the shadows away. The darkness that drives them is still in them, Mon but now aspirateur, they're vulnerable. mais je m'appelle pas Luigi. Flashlight and gun. Sometimes it feels they're all I have left. Je m'appelle Alan Wake. Hop, c'est reparti. Ok. La petite malle. 40 pages. Coûte cher. Bon, d'habitude j'ouvre les malles avec une clé, mais là il faut des pages. Hop. Fusil à pompe, fusil éclairante. La carabine, la carabine. Non, je préfère le pompe. Ouais, vraiment.
J'espérais voir quelque chose sur la map. Oui, voilà, une feuille déposée sur un caillou. Allez. Les araignées. The spiders aren't really the work of the enemy. They're a side effect. A part of the dark place's less significant fauna that has managed to slip through the opening I made when I arrived. Less an animal than an idea that has assumed the form of an animal. Makes them no less dangerous, but at least they're a little easier to deal with. The darkness doesn't protect them like the Taken, and thus they can be destroyed by either light or bullets right away. Okay. On va jouer le scénar parce que là sinon je fais toute la map comme ça et ça va être vite chiant. Mais j'ai encore vu un truc. Pressure. The pressure of success got to me. My wife Alice was the sole thing in my life that anchored me. Suddenly it wasn't enough. I couldn't write anymore. Alors Alice c'était I sa femme distracted dans le myself premier with wild Herrdragan, parties and c'était whatever trouble I un could peu scare le up. truc. I wallowed in the drama of my life, sure that Alice would stick with me even though she didn't sign up to L'histoire be du the jeu se faisait lifeline là of a autour de tortured là-dessus. artist. It was my dumb luck she's not the type to give up. Ouais, j'ai pas spoilé hein, parce que je l'ai fait il y a longtemps, mais voilà. Je ferai peut-être un live dessus, un de ces quatre, mais bon, pour l'instant, on est là-dessus. C'est parti. Hello? I'm Dr. Rachel Meadows and... Wait a moment, it's you! I can't believe you dare show Mais your non, face c'est mon around here double again. maléfique. Ok. Et laissez-moi rentrer. Ah, ok. Hey, j'ai esquivé là. Merde. Ça passe. C'est bon, regardez, j'ai tué des méchants, c'est que je suis un gentil. Go away. It wasn't me. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? J'ai pas de costume, j'ai I'm une trying chemise. to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? Exactement. I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right. Come on in. All Thank you. right. Tiens, on regarde la télé. Hey, buddy. I figured I'd take a moment to talk to you. There's a party next door. I'm feeling pretty good right now. Bière. Little beer, little fun, you know? It's nice. Listen, this whole thing between us, it's a little weird for me too, you know? I mean, we don't just look the same, there's a lot we share. I mean, up here, I know you, right? So I was thinking maybe we could... Ouais. Lumière, ok. Il revient. Ah, cet acting là. These guys are getting out of control. Look, I feel like we're both victims of circumstance here. And maybe we Dans could mon make some perso. kind of Oui, effort oui, to... j'en ai rien à faire. Voilà. Oh, la télé. Ah, sois pas triste, je vais venir te buter. C'est bon?
téléphone. Il va se prendre avec. Ce serait cool. Ah, il se fait un point américain avec un téléphone, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Never mind. J'oublie. Oh, une télé. Et si on regardait? Non, je déconne, j'ai pas oublié. Ah non, il est parti tabasser les gens qui sifflent. Ah, merci. Allez, Docteur Meadows.